आमे जो गुरु ग्रहण करिचे बहुत लोग गुरु मंत्र दौरान किछि नहीं जप कर आम ए वृंदावन यात्रा करूँ ए फेरीचु बंशीबटरे राति 9टा सुधा आम परिक्रमा करुचु आमको जन लोक देखिले आम ओडिया रे कथबार्ता होचु कहले आपण ओडिसा रु आछंती मु कहले आज्ञा ना सेमती माली गोड़ौचंती टाउजर पंजाबी पिंचंती कहले को संप्रदाय बोले देखो तो आम कौन सी संप्रदाय भुक्त न क्रियाजोग नन सेक्टेरियन कौन सी संप्रदाय भुक्त नुहे क्रियाजोगर कौन सी निर्गुण उपासक तिलक ना कि माला ना कि किछि नाही निज भितर परमात्मा को उपलब्धि करेंगे सर्वभूत परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करेंगे ताही क्रियाजोग तेणु से कहले मु जोगदार लेसन पढ़ी किंतु मते एते आकृष्ट मुझे नहीं मते भगवान को भक्ति जोगटा बहुत भल लगिला तेणु मु भक्ति जोगरे दीक्षित हेली कहले बहुत भल कले कारण सप्तांगुरु अष्टांग सार भक्ति नवम प्रकार ज्ञान ठारू भक्ति श्रेष्ठ भक्ति रे मिले रसयुक्त भक्ति रे प्रीति नाही जार से कि जाने प्रभु को पयर तेणु बहुत भल करिसेंती किछि खराब नहीं जदि आमे बहुत जिनस रोषे करिचे डालमा करचे भजा करिचे भात रोषे करचे तो जानी नहीं तरकारी करिचे जिते प्रकार आइटम अच्छी सब आइटम आपण करिसेंती बहुत भल किंतु लुण पकई ना केमती लागिवो केमती लागिवो किछि तो खाई पारे थू थू कि फिंगी देवे तेणु जोटी भक्ति नाही सेठी किछि नाही तेणु आमे क्रियाजोग होउची कंप्लीटली ज्ञान मिशा भक्ति जोग चैतन्य महाप्रभु जेतबले ओडिसा रे आसी रहिले 18 वर्ष समस्त कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप कर एवं से पंचसखा को दीक्षा देवाक जिते कहले आम पंचसखा अरे बा तांको भक्ति कले कारण से प्रेम अवतार जेते साधु आसीचंती महापुरुष आसीचंती कहा पूर्वरु प्रभु लेखा है महाप्रभु लेखा है नहीं केवल चैतन्य का पूर्वरु महाप्रभु श्री चैतन्य लेखा कहा पूर्वरु लेखा है नहीं कि पुरीर सेवायत माने कहा को सम्मान मानिमा भारी कष्ट कहीं से जगन्नाथ को पाई तो जगन्नाथ सेवक जगन्नाथ बड़ भक्त अलग साधु सत मान को से माने कौन भाषा कहि मानिबा टिके कष्टकर ही पड़े तो देखु चैतन्यकर पादपद्म उत्तर द्वार रे पूजा पाउची से चंदन दिया होउची तुलसी दिया होउची कौन सी सेवायतर कंप्लेन नाई एवं समस्ते गरुड़ स्तंभ पछपटे देखिथे कांथरे 3टी आंगुठी चिन्ह रही से होउचंदी प्रेम अवतार किंतु प्रेम आसे ना समस्ते कहते लव 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 इज द प्रिंसिपल थिंग मेरा कहे से बिना प्रेम से न मिले नंदला प्रेमटार संख्या के जाने संज्ञा कहा प्रेम आसवाटा एते सहज नुहे वसुधैव कुटुंबम आमे कहूचे भूल सब सब लव आमे जाने प्रेमर संज्ञा कौन आमे एपर्यंत बुझीने प्रेम कहा को कहते प्रेम कहा को कहती आमे पर्यंत जानिने प्रेम कहाँ पाखे आसे ना जो माने अवतार पुरुष आसती से भितर केवल प्रेम आसे आमे कर्मजोग ज्ञान जोग भक्ति जोग जापर किंतु प्रेम जोग को आमे हासिल करें आमे जहाँ शास्त्र पढ़ी जानीचु ठाकुर निगमानंद सविकल्प समाधि है निर्विकल्प समाधि है निर्विकल्प समाधि पर साधनार शेष बोली समस्ते कहते जेतबले जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन होगला बा ब्रह्म सहित आम मिलन होगले
ବା ସତ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଗଲେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆମର ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଧନା ଶେଷ, ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହବ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ହରିବୋଲ କୁହ, ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଯୋଗଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଗ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିମି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ତା ଜାଣିବାଟା କ'ଣ ହେଲା? ତା ଜାଣିବାଟା କ'ଣ ହେଲା? ତା ଜାଣିବାଟା ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରିଦେଲି, ତା କ'ଣ ହେଲା? ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି, ମୁଁ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଥିଓରି ଥିଓରି ଥିଓରି। କ'ଣ ଥିଓରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହିଅର୍। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ବୋଧ ଅଛି, ଏଇ ଭାବ ଅଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଗଣାରେ ଦିନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନେ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଜମେ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଜମିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ନ ଜମିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି କାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଜମୁନାହିଁ? କୀର୍ତ୍ତନଟା ଜମୁନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନଟା କାହିଁ ଜମୁନାହିଁ ବୋଲି? ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣ ତ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନଟା କାହିଁ ଜମୁନି? ଆରେ ଦେଖ ସେ ଖଟ ତଳେ କିଏ ଲୁଚିଛି। ଦେଖିଲା ସେ ଖଟ ତଳେ ଜଣେ ପଶିକି ଲୁଚିକି କୀର୍ତ୍ତନଟା ଶୁଣୁଛି। ଆରେ ଆରେ ରେ, ତାକୁ ବାହାର କର ବାହାର କର ବାହାର କର ବାହାର କର, କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ କହିବି? କେତେ ଥର 20 ବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରି, ସତ୍ସଙ୍ଗର 100 ଅକ୍ଷର ବି ସରିନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ମୋର ଆୟୁଷ ଥାଏ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ବି ଆସେ, ଏଠାରେ ବି କିଛି ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ହେଇଗଲ, ତୁମେ ଦୁଇ ନାହଁ। ତମ ଭିତରେ ହାତ ହାଣିଦେଲେ କେତେ, ତମ ଗୋଡ଼ ହାଣିଦେଲେ କେତେ, ସୃଷ୍ଟି ଫାଟିଗଲେ କେତେ, ଆକାଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାଇଲେ କେତେ, ମେଘ ହେଲେ କେତେ, ଆଲୁଅ ଥିଲେ କେତେ, ତମ ଦେହ ଅଛି ବୋଲି ତ ବୋଧ ହେଉଛି ନା। ବାବା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଖସିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ହବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବନି। ଜଣେ କାଶିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଡରିକି, କାହିଁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା କାଳେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଅଲଗା ଲୋକ ଉପରେ ଖରାପ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିବେ, ଯେ କହୁଥିବେ ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଅସନା ଗଦା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗଦା ହେଇଯାଏ, ସଫା କରିଦିଅ, ତା କହିବାଟା କ'ଣ କି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ପ୍ରେମଟା ତ ହଉନାହିଁ। ସେ କିଏ? ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ, ସେ କ'ଣ ଏ କଥା କହିଲେ?